की आज मडगांव आमचो सकाळी एक प्रोटेस्ट आशिल्लो आनी ताजे उपरांत मिटिंग्स लायंड अप आशिल्ल्यो. म्हजी आतां 7 एक मिटींग आशिल्ली आनी आमचे कडेन अबावट 2 वरांचो टायम आशिल्लो. सो आमचे वर्सन आनी लिंकन म्हणपाक लागले की बरें तियात्र लागला आनी वचून आमी तियात्र पळोवया. आनी आय थॉट 2 वरां आसा, सो लेट अस कम एंड एटलिस्ट तियात्र पळोवन मातशें लोकांचे व्यूज आनी मातशें म्हणलें टायमपास जाता म्हणून आमी गेले. मजा अशी की भितर जेन्ना आमी बसले, म्हाका दिसता वी वर सिटींग ऑन द झेड रो, वी थॉट वी वील सीट बिहायंड इट, वॉच इट व्हेरी नायसली. मजा अशी म्हणजे ते भितर एसीच चलना. हाफ टायम जेन्ना जालो, जेन्ना लायट्स जेन्ना ऑन जाली, तेन्ना हांवें सायडीन बशिल्ल्या लोकांक विचारलें, अरे बाबा तुमकां हांगा गरम जायना? तर ते लोक म्हणपाक लागले की एसी चलना. देन आय वेंट एंड चॅक्ड इन द ऑफीस. पयलो जाल्यार PM खंय लिवेरा, थिएटर मॅनेजरूच ना. मागीर तो कोण तरी एक भुरगो आयलो आनी म्हणपाक लागलो कितें जालें? हांवें म्हणलें कोण आरे इन्चार्ज हांगा? मागीर MS कडेन गेले. तर MS सांगता की ना PM लिवेरा. मागीर कोणा आपयलो भुरग्यां, हांवें टॅक्निशियन खंय तुजो? एक टॅक्निशियन आपयलो. तो सांगता सर 7 डिग्री भितर आपूण दवरला म्हणून. 7 डिग्री म्हणल्यार कश्मीर पावले भशेन न्ही. 7 डिग्री कुडकुडो खावपाक भितर. अरे भितर जेन्ना बसले आमी लिटरली घाम सुटलो आमकां घाम सुटलो भितर. आनी तिकीट जाय, आमी मुद्दाम तिकीट काडलेली आज तियात्र पळयतले म्हणून. सो स्थानीक लोक हांगचे जे पळय सांगताले की ह्या रवींद्र भवनान गडबड जाल्या, स्कॅम जाला, पयशांची अफरातफरी जाल्या, ती म्हाका दिसता आज आमी प्रत्यक्षाक एक्सपिरियन्स केली. पयलीं आनी कला अकादमीचेर 70 कोटी रुपया खाले आनी हालींच म्हाका दिसता हाचेर 10 कोटी रुपया तांणी मोडून रेनोवेट केला. आतां कितें रेनोवेट केलें तें म्हाका खबर ना. चेअरमॅन स्वता आपूण आर्टिस्ट म्हणटा आनी हांगा आज अशी परिस्थिती की तियात्र प्रमोट करपाचें सोडून, आय मीन तियात्र इज वन प्लॅटफॉर्म वेर अजुनूय गोंयचे कल्चर, गोंयची हेरिटेज ते तियात्रांतल्यान लोक एन्जॉय करतात. म्हाका दिसता हांचो प्रयत्न आसा की तियात्र नाटकां बिटकां सोंपोवपाची. एसी बंद करप, एसी चलप ना, मागीर लोक थंय येवपाचे कमी जावप आनी स्लोली दीस इज लायक अ स्लो पॉयजन. आय चार्ज एंड आय डिमांड की हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. हे 10 कोटी रुपया खाले कोणें? आज जेन्ना प्रत्यक्ष आमी थंय येवन बसून जेन्ना आमी आज लिटरली शर्ट सुद्दां भिजपाक लागलो, इतली आज ती वायट परिस्थिती आहा भितर. लोक पयशे दिवन तिकिटी काडून तियात्र पळोवपाक येता. म्हळ्यार हांगा चल्लां कितें? हें फक्त लूट माराचो सरकार. आनी म्हाका दिसता की हें मडगांवचें रवींद्र भवन जे स्पेशली तियात्र प्रमोट करपाक, नाटकां प्रमोट करपाक जे यूज जाता, ते ह्या सरकारान आनी त्या चेअरमॅनान म्हाका दिसता पाड घातला. फाटल्या दिसांनी हांव पळयतालो की स्थानीक लोकांनी येवन थंय तांचे कडेन घेरावय घातिल्लो आनी ताणें क्लेम केल्लें, ही वॉज ऑलवेज डिफेंडींग वॉट आय सॉ इन दोज विडियोज. आय थिंक इज जस्ट ट्रायंग टू डिफेंड द गव्हर्मेंट. आनी म्हाका दिसता की हे पयशे सरकार पयशे खाताच इव्हेंट करून, पूण म्हाका दिसता हांगा रवींद्र भवनानूय हे पयशे खावपाचो प्रयत्न. आनी म्हाका दिसता ही जी परिस्थिती आज आसा ती ह्या सरकाराक लागून जाल्या.